নমস্কার, মি কৃষ্ণকান্ত সিংহ বিএমটি বিদবার আইলু নিয়ামপারা দুঃখর পোয়াহান হাব্বিরাং শেয়ার করা তাহলে হাব্বির পাংলাক নিয়ামপারা জরুরি এ ভিডিও গো যত পাররাই গিরিগি থানি হাব্বি যে সাদো শেয়ার করে দিক হাব্বিরাং হুকাং নিঙল সোয়াগো বাংলাদেশের তো পুরি ট্রিটমেন্টর কাবুলিয়া গুয়াহাটিতে আহে দেশে নিঙল সোগর নাংহানিতে রশনি সিনহা গীথানক ভেলুরে গিয়া ট্রিটমেন্ট করিয়া হেসে গা তেরতা এবাকা গুয়াহাটিতে ডিবি বড়ুয়া ক্যান্সার হসপিটালেতে এবাকা অ্যাডমিট হসে নিঙল সৌগর বয়স প্রায় 8-10 বছর নিয়ামও নাওছে নিয়ামপারা নিঙল সৌগর সাতু আনচেইতে হব্বা তেইতা ব্লাড ক্যান্সার হসে এনুয়ারা হান মি প্রভুরাং মাগরি কারো কোনো ফ্যামিলিতেও না দো এনুয়ারা হানে তেই এবাকা ট্রিটমেন্ট চলেছে বাংলাদেশে নোয়ারিয়া এবাকা গুয়াহাটিতে অ্যাডমিট হইয়া আছে গো ডিবি বড়ুয়া ক্যান্সার হসপিটালে হাব্বিরে রিকোয়েস্ট একখানি করোরিতা তেইতা এবাকা ব্লাড নিয়ামপারা লাগের तेरता पुराना जेता ब्लाड उता से चाहिए नुआ ब्लाड तेरे रिप्लेस कराने लगे जहाना 37 बेगर चुआ तेरता ब्लाड लगे हाब्बिरे रिक्वेस्ट बारे बारे हेचा काट करो नी बीएमटीवीर पक्ष तो पूरी गुवाहाटीर जो संस्था आसी जो एनजिओ आसी चाहे आमार युव परिषद होक बा आमार जेता सामाजिक कार्यक्रमे जेता जड़ित आसी जेता संस्था आसी हाब्बिरे बारे बारे हेचा एगिथानक शो करे जे साधु हेल्प हान करिक पांगला करिक ब्लाड डोनेशन देना लागे 37 गो मानुए जदि ब्लाड दितारा ताइले आन नाও लागे যত गो आसी যত महिला संस्था होक जेता समाजर काम करतारा ना करतारा बा पार्सोनल इंडिविजुअल जेताई मनेই तारा एनिंगल शो करे जे साधु जिगता हान करानी चेष्टा करिक हाब्बिर पांगलाके आमी एगरे नुआ जीवन दाना हान आमी दे पारतांगाई तेरता हयतो एहान तेरता 80 to 90% तेरता शियोर तेरता जदि ब्लाड एबागा होबा जदि ब्लाड जदि फ्रेश ब्लाड जदि होमार चेंज होर तेरता आयुहान होबा या नियमपारा बारतोई हानदे मिও आमार संस्थार तरफे तो बोली आमी चेष्टा करी आर आमार शिलचरे जीवन बुलिया ब्लाड डोनेशन फरामागो आसे ओगोर आमी रिक्वेस्ट करलाम ओगोर तरफे तो नियमपारा मानुए बे जानार का आमी प्लान करी आमी टटोरे यार गुवाहाटीते तेरता बागा इमिडिएट जो तोरा करे लागे गुवाहाटीर चारियो बारादे जेता आसी निङल सौ मुनिसो निङल सौ रिक्वेस्ट करोरी प्लिज दया करिया निजोर खानिपारा ब्लाड हानिलो ए निङल सौ जिंता करे हुकां एरासिहन हब्बा निङल सौ करे जिंता करानी पांगला करी ए वीडियो गुवाहाटीर कुने कांचा लागिया फोगा हाब्बिरां एहाने रिक्वेस्ट करी हाब्बि एक होइक एहानात एक करिया दोहिक हाब्बिरे दोहिक बार बांग्लादेशर मानुर प्रति आमार बाना हानो आमी दोहा निका बोले एहानेই हाबित्तो डांगर पोता बोले आमी मने करी हाब्बिए तिलइक ए साथे आगोरा होइना पांगला करले आर पांगला करानी समय नेই गिरिगे थानी निङल सौ करे 12 मातोरी ए फोन नम्बर को तले जेगो देना हईतुई एगत कन्टेक्ट करिया जिया दिया तेरे जे साधु पांगला करी धन्यवाद।